بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلوات الله وتسليماته على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، شؤون الفتاوى للمجلس الأعلى التمام معزز بين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو معزز بي أبو تقي حفظه الله. تايك سؤال دريش لكر شكل ماذا سؤال ماذا هذا قم ينفوا operation gara yere tinwa fwa biye ma yafwa zonka fwa yani ekoptomade tinwa fwa oyi batu zonka fwa nidia to ma gorma yafwa fwa bionor baade morige goy rahimahullah allah ta'ala rahim goro khod din baade fwa ngino morige koyle maamuje khod din baade khod fwa ngino duniyatu albadawi mogor ma yafwa tu ma ba fase زمانیو اسی دنیا ماده توی مایه تریکا مایه زین شنبتی اشیل این شنبت کنه و اندلا کسوال بجوا یعنی مایه تو معبافو اسی زمانیو اسی توی ماغر مایه مورد دکتر مادی با تو تینو فاینو شیل زنکه فاین او ایده فاینو دودر فاین ماغر فاینگیم بوریگیه تو ایبار مال دولت کنگوری باریبو اندلا کسوال دیجی اقول و بالله توفیق ولا شروطو ایبار مالتو سربارات گوری ادبارات ایبار زمانلا نلغلگو ولا شروطو ایبار مالوره سربارات گوری اکبارات ایبار زمان زیبا چه خوشم ایبار الله آلو گوری کلگو ارزین باقیه سه انتو او عفوا مالتو زنی که وی سربارات گوری ادبارات زمانی دیبو اور جیسے مالی نرا ارمت تصورات گوری ایک تو اکبارات ایبار باخوری دیبو اربارات ایبار ماری دیبو یعنی فوندر نانا نیری زنی که وی مالره سربارات گوری بو انتو اکبارات مایا فوار زمانی دیبو زیبا زمانی هستی فوندر باخ تو مالی نره ارمت تصورات گوری بو انتو اکبارات باخوری دیبو ارکبارات ماری دیبو یعنی فوندر نانا نیری ارباگزین اسی این فوندر حق زی فوندر موریگی کن ایتر المیراس تو فوندر حل نای تو میراسین کنگوری بو میراسین اره ارمتا باری بو میراسین اره تقسیم گوری بو صبرات تقسیم گوری انتو اکبارات فوندر فوندر نانی زیبا سے ایبار دیبو ارباگزین اسی باخور دیبو আশা করি আল্লাহ খাতা বুঝি পারেন ওইটা শুরু যেন কই তকসিম গরিয়ারে মায়া পর মালরে এন্টু রুবর সরবরাত গরি একবারাত জামাইরে দেব লাগবো পয়েন্টার বাপরে আর মত তকসিম গরিয়ারে এন্টু সবারাত গরিয়া এন্টু একবারাত বাপরে দিব সবারাত তো একবারাত মারে দিব আর বাকি জিন আছে পয়েন্টারে দিব আর মত পয়েন্টারই নরে সবারাত গরি এন্টু একবারাত নানিরি দিব নানারে ন নানিরি দিব আর বাকি জিন আছে ইম বাহুল্লাহ يعني ما هو مريد ما هو زمان الله فإنتر بعض الله وي أشاغري أنا جواب فيبولي والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.